शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानक राजेश ओडिया टीवी को पुणी थे स्वागत। आज मु आपंपाई नहीं आसी राज्य तथा देश विदेशर बहुत गुड़े खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिए। आज प्रथम खबर आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा संभावना पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। कुआपथर माड़ सह 50 ରୁ 60 बेगर बहिब पवन। पाणीपाग विभाग पक्षर राज्य में अधिकांश जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 24 घंटा राज्यर अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेब। बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर सांग को पवन 50 ରୁ 60 किमी बेगर बहिब। सही जिला गुड़िक मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, अनुगुल, नयगढ़, गंजाम, गजपति और कोरापुट। परवर्ती खबर दुग्ध चाषी अकाउंट को गला टंका। 1 लाख चाषी को मिला प्रोत्साहन राशि। ओमफेड दुग्ध चाषी को सरकार तरफ प्रोत्साहन राशि दिगला। चाषी को 31.10 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। राज्य में प्राय 1 लाख योग्य दुग्ध चाषी उपकृत होइछन्ति। डीबीटी जरिए चाषी अकाउंट को गला टंका। जो चाषी जेतिकी दुग्ध देइतिबे सही अनुसार टंका पाइबे। सेप्टेम्बर 2024 और फेब्रुआरी 2025 भितर जेतिकी देइतिबे सेतिकी पाइबे। परवर्ती खबर रेकर्ड भांगिला सुना दर। प्रथम थर पई पार कला 96,000। खूब शीघ्र लक्षे छुईबा आकलन। आज भुवनेश्वर बजार में खांटी सुना बा 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 990 टंका बढ़ी। यह दर वृद्धि सह 24 कैरेट सुनार मूल्य 96,170 टंकार पहुंची। परवर्ती खबर ट्रेन यात्री खुशी खबर। यात्रा समय कैश समस्या आसिले चुटकी हेब दूर। चलंता ट्रेन रू मध्य बाहर करें नगद टंका। एभली सुविधा जगई देइछि भारतीय रेल विभाग। प्रथम पर्यायर मनमाड़ और मुंबई मध्य चलुवा पंचवटी एक्सप्रेस रे होइछि एहार परीक्षण। ट्रायल रे सफल होइतिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर अमेरिका एवं चीन मध्य टैरिफ वार जारी रही। दुई देश परस्पर उपरे शुल्क लदालदी होउछन्ति। एने अमेरिका सह चीन तिक्तता देखा मिली। ट्रंप सह संपर्क बिगिड़ा पर चीन भारत सह घनिष्ठता बढ़ावा चेष्टा करुछि। चीन 85,000 भारतीय नागरिकों वीसा जारी करिछि। परवर्ती खबर मे 6 ରୁ जून 19 जाए खरा छुट्टी बंद रहिबो स्कूल। गणशिक्षा विभाग कैलेंडर प्रकाश। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर चलित शिक्षा वर्ष एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश पाई। एथिरे कार्य दिवस ठू आरंभ करी छुट्टी परीक्षा समय आदि प्रकाश करा जायछि। एकाडेमिक कैलेंडर अनुसार मे 6 ରୁ जून 19 तारिख पर्यंत खरा छुट्टी स्कूल बंद रहिबो। तेबे चलित शिक्षा वर्ष रे 52टी रविवार रही। 180टी पूजा और विभिन्न छुट्टी रही। अतिरिक्त 2 दिन छुट्टी रखा जायछि। 231टी कार्य दिवस अच्छी अर्थात शिक्षक माने 231 दिन स्कूल आसिबे। शिक्षा कैलेंडर को पालन करने को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को कहा जायछि। परवर्ती खबर कर्णाटक एक स्वतंत्र कोड ओएमयू मुड़ा जमी आवंटन मामलार तदंत जारी रखा लोकायुक्त पुलिस को निर्देश देइछन्ति। एही मामलार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैया जड़ित थिबा अभियोग होइछि। मुड़ा मामलार लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखल करा जायतिबा रिपोर्ट उपरे प्रश्न उठे सूचना अधिकारी कर्मी स्नेहमयी कृष्ण द्वारा दायर एक आवेदन उपरे कोर्ट ए आदेश को स्थगित रखिछन्ति। कोर्ट कहते एही मामलार परवर्ती शुणाणी 7 मई 2025 रे हेबो। परवर्ती खबर काहाकू ओ केमिति मिलिबो आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दूर कले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। 1,03,00,000 परिवार को मिलिबो आयुष्मान योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजनार सुविधा। मोट 3,50,00,000 पाइबे आयुष्मान योजनार लाभ। 70 वर्ष ऊर्ध्व 23 लाख रु अधिक लोक हेबे उपकृत। एमानक मध्यरु 6 लाख को ऑनलाइन मिलिबो कार्ड। 70 वर्ष अधिक इनकम टैक्स देइथिले भी पाइबे आयुष्मान कार्ड। परिवार पिछा 5 लाख और महिलांक पाई अतिरिक्त 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सेवा। परिवार रे 70 वर्ष अधिक थिले आयुष्मान वयोबंधन योजना रे अतिरिक्त 5 लाख सुविधा मिलिबो। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे थिले मिलिबो कार्ड। अंत्योदय योजना कार्ड रहिथिले मिलिबो आयुष्मान योजना रे कार्ड। नवीन कार्ड पाइतिबा हिताधिकारी मध्य योजनार लाभ उठाई पारिबे। राशन कार्ड ना नथिबा 2 लाख परिवार भी योजनार सुविधा पाइबे। घर घर बोली कार्ड देबे आशा दीदी। योजना परिसरभुक्त होई कार्ड नथिले भी आधार नंबर देले मिलिबो सुविधा। किंबा पुराना बीएसकेवाई कार्ड देखाइले भी हॉस्पिटल मिलिबो चिकित्सा। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्वर प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2.2 बिलियन डॉलर पांठी को तुरंत बंद कर देइछन्ति। यहूदी मानक प्रति बढ़ुतबा घृणा एवं पैलेस्टाइन समर्थन रे प्रदर्शन को रोकबारे विश्वविद्यालय विफल होइतबा अभियोग करी ट्रंप ए निष्पत्ति नैछन्ति। परवर्ती खबर आजिठू ओडिशा उपकूल समुद्र रे माछ
ଧରା ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। 61 ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆମେରିକା। ସୋମବାର ସକାଳେ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନ ଡିଏଗୋ ନିକଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.2 ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାନ ଡିଏଗୋର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଜୁଲିଏନ୍ ପର୍ବତର ସହର ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସାନ ଡିଏଗୋରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବା ସେଲ୍ଫଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ଅନୁଭୂତ ଉତ୍ତରରେ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଏହାକୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 2500 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 17,675 ଅଛି। 2500 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସମୁଦାୟ ପଦବୀ 20,175 ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏପରି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା। ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରିରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ବେଆଇନ ଭାଟି ଠାବ କରିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବକାରୀ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ, ପଚ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନଜର ରଖିଛି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି କିଏ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧର କବଳରେ ଏବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ବୋଇଂଠାରୁ ଜେଟ୍ ଡେଲିଭରି ନ ନେବାକୁ ଚୀନ ତାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚୀନ ସରକାର ଏବେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାକୁ ବିମାନ ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 145% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 125% ମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ଧମକ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାଇବର ସେଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ବାରବାଙ୍କୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 18 ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକକ ନାମାଙ୍କନ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ, ଦେବଗଡ଼ରେ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ହରିଶ ଗନ୍ତ୍ରା, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ମାଲକାନଗିରି ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ମନୋହର ଗାନ୍ଧାରୀ, ନୟାଗଡ଼ ରମେଶ ବେହେରା, ନୂଆପଡ଼ା ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ପୁରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସରୋଜ କୁମାର କାମ୍ପା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସିଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
कटक रेवेन्सा विश्वविद्यालय अनुष्ठित हेबाकु थिबा हरेकृष्ण महताब जयंती अवसर में जोगदेवे पर एनएचएआई प्रकल्पर समीक्षा करेंगे। भुवनेश्वर में आयोजित एक साधारण सभा जातीय राजपथ को नहीं बड़ घोषणा करिपारन्ते गडकरी। यह 5000 कोटी टंकार 16टी प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करिवे बोली सूचना देइचंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर आयुष्मान योजना को नहीं लगी रही द्वंद्व को दूर कर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महलिंग। यह से कहते क्यों मैंने किपर यह कार्डर लाभ उठेबे से विषय में मंत्री सूचना देइचंती। ओडिशार 1 कोटी 3 लाख परिवार मोट 3 कोटी 50 लाख लोक यह योजन उपकृत हेबे। तेबे मंत्री पक्षर जारी कर सूचना अनुसार जो मैंने खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, नवीन कार्ड एवं राशन कार्ड थिबा हिताधिकारी आयुष्मान योजनार लाभ उठाई पारिबे। सेहीपरि राशन कार्ड रे ना नथिबा 2 लाख परिवार मध्य एही योजनार सुविधा पाई पारिबे।